guys, What's up guys? Kasi ngayong araw gano'ng kagaling. Ay, mag-vlog ako. So, ang ingay oh. Ingay. Nag-ML ako. Guys. Maglabang ako. Si Dairut. Malakas yan. Kumain nga, nagbablog ako. Ako din. Ayan guys, mag-start na. Ayan guys, mag-start na. 1, 0. Ayan na guys, mag-start na. Guys. Guys, kaya niyo mag-MVP. Ako lang kaya maka-MVP. Tayo maingay, nagbablog ako. Guys, mahina. Guys, ito na, nagsisimot na. Guys, tingnan nito. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Guys, magpapa-level ako. All troops deployed. Kaya nga, guys, mahina yun. I will do anything. Guys, kita nyo ba to? Mabilis. Guys, ito na. Papatayin ko tong dragon na kulay purple. Ito yung back. Back ang tawag dyan. Hindi dragon na purple. And guys, papatay na siya. Guys, ayan na. Mamatay na siya. Kita nyo guys. Ayan yung buhay niya. Level 2 na ako guys. Nasa taas ko. Yung minion nila nalaban sa akin. Guys, Tingnan mo, papatayin ko yung Lord. First blood. Guys, basic lang sa akin. guys, rekal muna ako ha. Guys, Guys, papatay na tayo takbo. ayan na guys. Nasulat ko atake. Lang magchat-chat ako. Guys, Let paano me take you to another world. Guys, ang i-chat-chat ko ay Guys, ang hina niyo guys. Guys, tingnan niyo guys. level 2 na ako. Mamas teach you. Guys, level 10 na pala tayo. Guys, level 2 pa lang ako. Ay, tapos na ako mag-vlog. Wala na dito yung ano. Tingnan mo, You would recognize someone as Hindi weak pa. as you. Hindi na ako tapos sa kanya. Tapos mo yun. Yes, guys. Mamamatay na guys. Mamamatay na guys yung bat. It's new din sa iman. Ayun na. Ayun yung aking vlog. Level 3 na ako guys. Launch attack. Ito yung kakampi ko. Si ano. Why don't you Alpha. surrender? Ano guys? Ang kalaban! Guys, Nana, your strategies are pitiful. yan guys. Yan guys. Guys, please ako. Regin. Launch attack.
Guys, namatay tayo. Pinatay tayo ni Nana. Siguro may Nana yung sa mukha. Guys, isa pa lang yung napapatay natin. Ayan oh. Ito. Ayan na guys. Guys. Hindi yun natatapos ko kanya. Should have let fellas teach you how to fight. Who would recognize someone as weak as you? Sa dulong. Ito. Nana, your strategies are pitiful. Yan na guys. You'll be shattered in an instant! Ito guys. Lalaban ulit ako ng bap. Guys. Mamatay na pala ako. Saan to papanoodin, James? Our turret has been destroyed. James, saan to papanoodin? I-upload pa yun. Kay Tita Nix mo i-upload. Ito pa guys. Okay, so Launch attack! Who would recognize... yan guys, tapos dito kalabanin natin ito. Guys, kita niyo ba lakas ko? Bilis ng kamay ko oh. Yan na guys. Ito na yung pagong na malaki guys. Sa lalabanin natin to. Pagong na malaki. Comment kayo, like, so yan guys, dito ko muna tatapusin to video na to. So kung nag-enjoy kayo, wag nang kalimutan mag-like at subscribe at pindutin nyo na din yung bell para kung may bago akong video, imanood ulit kayo.